মারওয়ারি যুব মঞ্চের পক্ষ থেকে পথ চলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় বিতরণ। বুধবার কুলটি নিয়ামতপুর বাজারে মারওয়ারি যুব মঞ্চের পক্ষ থেকে তীব্র দাবদাহে পথ চলতি মানুষদের জন্য জলছত্রের আয়োজন করা হয় এবং ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করা হয়। মারওয়ারি যুব মঞ্চের সদস্য বিশাল শর্মা জানান, এই তীব্র দাবদাহের মধ্যে প্রত্যেক দিন পথ চলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করা হবে। आज नियामतपुर युवा मंच का आज 20 साल 25 साल बाद हम लोग इसका फिर से रीओपनिंग किए हैं। ये पिछले 20-25 सालों से बंद था ये युवा मंच। आज हम लोगों ने नियामतपुर के कुछ युवाओं ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन इन द सेंस ये गर्मी का सीज़न जो स्टार्ट हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा पानी का कैंप लगाया है। कुछ बड़े भैयाओं का हम लोग को सपोर्ट मिला है, प्रेरणा मिला है, सबकी उपस्थिति यहाँ है और हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि हम लोग इस तरीके से पानी का कैंप हमेशा लगाते रहे गर्मी के सीज़न में। বান্টি খান, 99 নিউজ বাংলা, কুলটি। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।